This time ng aming bossing guys. Nakapaa. Kaya ko nagdakan. Tingnan mo yan guys, oh, ang liit. Grabe daw liit guys. Magic. Guys oh. Pero parehas lang yan yung ano. yung Parehas size. lang yung size guys oh. Pero Ayun ganyan. yung bus tuyo. You will play my part 24 hours. Hi guys, welcome to my guys. Okay? Ano naman to? Don't tell Tito. Grabe pa yun siya yun. Go alone, ha? Tama rin ang book. Hi Neben. Dalak-dak. Bell, ha? Bell, ha? Ha? Adjust. Don't, no carry. No carry. Can I move your hand? Ganun tatay. Hold here. Hi baby. Gana kami. Bell. Look. Look, B, look. Bell, show teeth. Wow. More. Antay kami sa kasama namin isa guys. Yung si Ben ba yun? Si Muhammad. Basta si Muhammad. Madriza kapayan. Guys, tara kami guys. Start na kami guys. Run! Pulse kahapon ngayon, kampana na naman kami guys. Sibak. Uy, sa di magralakon. Manood pala. Ini timpang. Kuya, ano ba yung time plus side? Okay. Ano sila lumamay? Dito na ako. Wala ba yan na? See you, Kampana! Ingat guys! Ingat guys! Nandun na sila guys, oh, paakyat na guys. Pauna na sila, oh. Balik ng traffic. Dong, kusa man dong? Ha? Ay, ra. Doh, waira ya. Jug mo to ya. Ito yung pin eh. Ha? Ako kaya tari tudong ha? Ito na no? Ayan ko na sila mo. Bubugay. Mga sapatos. Grabe lang. No. Tong, inainay ko tong. Malandog sapatos mo yan. Yug. Buka na yoks. Balik Korea. Ay, pwede ka? Ano, kayo mo ba? Ya, pagkaputan nyo yung kayug, scan nyo. Okay guys. Bismillah. Okay guys, safe. Hello. Guys, Magbe-break-in tayo ng kasama guys, may natin, nakita ko right, dalawang guys? chicks. Oh, Beginner sa daw akin sila. yung isa. Samahan ko sila. What's up, Sespam? Hello guys. Samahan ko sila guys. Samahan ko dalawang chicks. Guys, ito guys. Pag-asa namin. Yan, yung TONG. Tigidong. La. Tugod pinagbalik na kaya, hindi magkaraintod ka. Hindi magkarentod. What's up guys? Grabe na Hello, yan. Sespam. Basic ka? Siya to boy? Father, kibuloy. Kau kita kita mo berdiri na. Hello B. Say hi. Hey, your hands camera. Say hi. Dito. Hello dito. Yaul na siya. Huwag nakita niyo? Layo pa. Kumpa tukaron.
Ito po yung trail master namin, bago. Maro pa mangi para sa hindi paglaulon. Condition pa kita. May pasan mara need to mag-work ng barante. Ha? Tinilog yan ka. Oo, magkusuging kuan niya. Mara dito mara. Minutes na lang yan. Hello guys! What's up sa Hindi spam? kami guys, nag-ipat, nag-sweeper. Dito kami guys. Antayin muna natin. Let's go! Nagpapahinga pa yung isa. Let's go. Okay. Hindi ako. Let's go. Hindi mga ano tupad. Tingnan mo yung butakal, hindi makalakad. Lanuan namin kuan. Use mo rin. What's up guys? Guys, mag-ingat kayo dito guys. For today's video, Barangay Marines to guys. andito po kami papuntang Kampana guys. May beginner po kami guys. Andiyan po yung kasama namin beginner. Yung pinakamalaki sa amin. Ngayon pa lang guys, nagsisimula ang lakad namin. Let's go! Pagod na guys, kasama namin isa guys, pagod na pagod. Ang guys. Hi. What's up mananap? Si Albadil guys, medyo napagod na si Albadil. Tumaba ng konti si Albader. Napagod guys si Albadil. Konti. Barangay Marines. Hi sa spam. Tumaba ng konti si Albader. Ay, Yung mga kasama namin guys. Hindi ka na full na guys. Cool na guys. Si Albader ang Lubat murad. guys. Say mag. Good Hindi afternoon, na lang yung stick-stick niyo. Kukuno ko. Masasabi mo. Masasabi mo boy. Masasabi mo. Basic. Basic lang? Dahil bayarin lang kawan. Pwede sa'yo na pagdagdag daw bud na kauna at Nice. Ano masasabi mo sa kasama natin? Okay lang? Okay. Sa Pasado, guys. Limag ko na may Albader rin eh. Go guys. Si Albadil guys. Si Albadil. Sa ni Pacquiao ah. Ayan guys. Bata pa may palimar. Ito po yung trail master namin guys. Trail master. Basic ang karay daw. Yung asawa po ni ano, Chupa Nunenyo. Asawa ni Chupa Nunenyo. Ibibidyo mo to do. I told her. Ito yung boss namin guys. Say hi B, say hi. Sad tito. Say hi B. Well, I told her that Heart, she need heart, to be heart, finish heart, the trail heart, heart, without the help, without carrying. But she can play tag 24 hours. Wow, 24 hours. Heart B, heart. Heart. Katong ay Heart, B. bayad. Heart, be heart. Trail master din to guys. Question Trail master. Doon para basi. Si ano guys? Daddy, igo? Father Kibuloy. Kuan kasi. Rubber niyon. Ito pinakamabangis sa amin. Pinasan. Yan. Kevin na Tito Kao. Yan na Bel. Bel. Where's Tito Kao? Huh? No, she's strong. Strong baby. Tito Kao, si Bak. Iba kay Tito Kao. Bye-bye Tito Kao. Careful, stay pretty. So guys, yan, nagpananap na guys. Akakimbahan. Malandog tindahan. Tad ka doy. Mawala ko dyan. Let's go B. Hello, what's up? Mananap. Let's go. Nananap na ini guys. Malandog kasi nabawa. First experience ka. May naman din yung first experience ng kuya nakabray. Isak. Gato rin ni kaabayan ay kayugs. Yung kuha nito, inari ang payulan. Tay manok. Tay manok. Tay manok. Tay manok. Tay manok. Ay manok. Dito ko nagdarastik ki. Wala, diyan ko sa to.
Bien, bien. Sige. Mananapsat ko pila pagtukan. Agari sila. Sige. Kabuti bang batag ko? Umali na isa, guys. Pagsakat ka, umali na isa. May pawit pa sila? Boy! May pawit pa nag-start. Kaya na, stop ko na. Nice cowboy! Sakat na ka, uli. Berim, Brad. Tay manok. Biara tay manok, Brad. Oo. Tay manok. Basic guys. Basic kayugs. Biar din tuhod tayan. What happened? Tay manok. Say tay manok. Louder. Tay manok. You're tired na? That you can play tab. B. Tay manok. Tay manok. So guys, yari na kami di. Hato nga na kami sin. Harap pa kampana. So iba na mo yun nangintaw. Ihana. Tay manok. Tay manok. Tay manok. Pricey yugs. Sa makasakat pataas. Dira na sa lip price. Water Pahinga guys. Pahinga muna. Masa mo na kolong? Pahinga muna kami guys. Guys, kahapon guys, nakatalo sa akin 17 years old. Ay, 70. Ngayon, 7 years old na lang. Ah, Yung tay manok. tayo manok! Magkalat. Manok. Again. 1, 2, 3, go. Tay manok. Tay manok. Again. Tay manok. Hello guys. Ay, Oh guys. what's Show them, up? show them sis, ugly face. 1, 2, wait lang. Look. Do the ugly face. Mag-line kita niyo. Wemba. Straight lang ka, Jo. Sige. Straight lang. 1, 2, 3, go. Right ko, siya. Left ako. Awembawe. Ano nga ni sa robot. Okay guys. Dito na naman yung mga kases. What's up guys? Bye-bye. Malapit na tayo sa Stairway to Heaven. Maghahanap tayo ng sambong. Hindi ito sambong. Walang amoy. Yan tayo po nakita niyo. Yan na lang kay Ate Jen. Andiyan ay sabi anong tamo na nakita niyo lapas. Marami guys. Tay manok. Oop. Sige. You rest. Bahali na ulit. You wait there, B. You rest, okay?
Ben, haturbutan na, Ben. Kawa kita. Hindi, malandot talaga. Ham. Tungan-tungan kita niyo ako na. Why, tututod na mo ko puntahan. Ay, manok. Ako nakikuki dito. Ma, ito ah. Na. Grabe kita niyo, maas na to, impanal ini, mga kuhan kita ini. Kinotinot maglandog yung kwan. Kaya? Tago ka. Sige, sige. Hoy pa, ang pa-surprise at tataas. Mukuntay manok, sige manok. Ang pa-surprise, sambok. Kaya te? Area, na pa na. Tay manok. Sakat na. Naga mo muna. Pasanggupon kita. Yeah, naggalon 6 years old. Kawalan din ito man. Di ba ipagalit? Wait, throw. Fe. Very good. Do, buhatanin mas. Buhatanin mas. Nabutan day nga, masawan sang set. Doon ulit niya kantito niya, Oli. Gano'n niyang tanggalin ko yun. Surprise ah. Uy, di mo humali yung rest first, rest. Tak na, ano to ilabayan? Ako may niya. Dito lang dito ang baba niya, pete. Di ang mga sa... Kato. Di ako liaul kangog. You hold. Di ba yung mundong? It's okay. Tita Mami here. It hurts ko nuando. Si makit na nilok. Bulong kita li. Parang ko kita yung tumulungan. Para yun ka, no? Kailangan pa baby. Ayaw tayo kuhan sa left and right. Para di laong magbuktik mo lang. Tato. Go. Ang bukuan. Hilingan. Ay, kamumulin dun ka, Noli, ha? Magkaig, hinahinay ka mo magugtong. Naig. Ako siya na yun ulinan. Siya na mawat yate, mag-video ka walik. Pila natin. Uy, hukot kayo paglag to. Yan, yun lang yun. Uli?
Yung niya dayang lataway bida nagkatawanin to kanya. Sige. Mas malalaman hindi dito ah. Nani ko? 7. Nagitong daw siya. Kuan kita lang kuan ni Ben. Liaw kan hay ni Ben. Hello guys. Hello guys. Guys, Hello guys. I'm Bell. Tell them. Welcome to my vlog. Welcome to the vlog. We say tay manok. Take a look. Tay manok. Louder. Tay manok. Wala na kasambong. Kita ako no. You go na. Pakato na kang patinda. Diyan yun na. Yo. Glawag siya kay mo lang. Chokololoy, barutab. Halina kang. Alhamdulillah. Finally. Hay niyog siya na. Tuhod. Mami man kita 2 litro. Bangko. Ilahi lang. Ikaw tutan ko to. Puti yung buli. Magbiano mo kasi siya. Oh. Kita na buli. Kasi yung plano ko bang si Pais maligad sa pianong ko sa boy. Pa ko tumambling biyan ha. No! Realos ka videoan! No! No. Grabe ka. Highlight. Success. Ito ko siya iso kasi siya. Success yun. Gati. Beginel. Dua Dua sila siya. First time natin sa siya. Okay ra ba sabtod? Sakto rin laol. Makabuga lang, makakuba kay babuga gumaslide dito, mapatay kita magtangka. Mangka mali mo lang siki. Gampay bibi. Tito, kaw. Grabe dito, kaw. Woo. Boy, expert na boy. Naglalog na dyan daro. Simbahan yung paran. Dua kami kayo sa uniform. Alam, what time na? Time check. Anday. Sige. Diya ka lagi cookie. Sige na. Hey! Kiss tita, mami, kiss tita. Hey!